11वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आपकी दरसी किताब बहरहाल उर्दू में एक सबक एक यादगार वसीयत है, जिसके मुनसिफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में पैदा हुए। एक बड़ी सियासी लीडर हैं जो अपनी कायदाना सलाहियत की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर भी बने, तो पहले आज़ाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने और ज़िंदगी के आखिरी दिन तक इस ओहदे पर कायम रहे। उनका इंतकाल 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ। पंडित नेहरू बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान के एक अदीब थे, मगर अपनी तकरीर के लिए वो खालिस हिंदुस्तानी ज़बान यानी उर्दू और हिंदी का इस्तेमाल करते थे। उनकी तहरीर हो या तकरीर, दोनों में अमन और सुकून का पैगाम और आपसी भाईचारे का दर्स मिलता है। कुदरत ने उनके दिल व नज़र में कुशादगी अता की थी, इसलिए वो मजहबी तासुब से बहुत नफरत करते थे और हिंदुस्तान में तमाम फ़िरक़ों के साथ यकसां सलूक के हामी थे। तलाश हिंद उनकी मशहूर तसनीफ़ है। क्योंकि यहाँ में सवाल है, पहला सफ़ा नंबर 47 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादगार वसीयत का खुलासा तहरीर कीजिए। यानी आज हम इस सबक का खुलासा, सबक एक यादगार वसीयत पंडित जवाहरलाल नेहरू की तकारीर से लिया गया एक इक़्तिबास है। इसमें पंडित नेहरू हिंदुस्तानी अवाम की मोहब्बत और एहतराम का शुक्रिया अदा करते हुए इतराफ़ करते हैं कि उसका बदला चुकाना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मोहब्बत एक अनमोल शय होती है। खुद को हकीकी मानों में से इसके लायक बनाने के हवाले से नेहरू कहते हैं कि मैं अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी अपने हमवतनों की खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। साथ ही जद्दोजहद आज़ादी और बैत के मराहल में अपने हम सफ़रों की एहसान मंदी ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि ये लोग कामयाबी और नाकामी के हर मरहले में साथ निभाते आए हैं। इस तरह इस सबक में पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी अवाम की मोहब्बत का एतराफ़ करते हैं और उनके एहसानात को जतलाते हैं और यही कहते हैं कि मैं इनका बदला ज़िंदगी में पूरी तरह चुका नहीं सका, तो मैं इन लोगों का एहसान मंद हूँ। चूँकि एक वसीयत है, इसलिए पंडित नेहरू अपनी वफ़ात के बैत के रस्म के ताल्लुक़ से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि ये खोखली रस्म परस्ती सरासर धोखाधड़ी है। वो कहते हैं कि उनकी मुट्ठी भर राख गंगा में बहा दी जाए, मगर किसी मजहबी ख्याल से नहीं, बल्कि इसलिए कि गंगा अपने अंदर हिंदुस्तानी तहजीब को समेटे हुई है। अपनी बाकी मानदा राख के मतलब कहते हैं कि इस हिंदुस्तान के खेतों में बिखेर दिया जाता है कि इस खाक का अब हिस्सा बन जाए। यानी यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को मजहबी रसूमात से आज़ाद ज़ाहिर करते हैं, साथ ही गंगा की अहमियत, अफ़ायत और मजहबी एतकाद का इजहार भी करते हैं। तो पंडित नेहरू हिंदुस्तानी अवाम को रिवायत और रस्मों की जंजीर से खुद को आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद पर आमादा करते हुए कहते हैं कि इन रस्मों और रिवायत को एक बोझ की तरह अपने साथ लिए फिरने से कोई फ़ायदा नहीं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यानी मजहबी जो रस्में हैं, रिवाज हैं, रिवायात हैं, ये हिंदुस्तान को तरक्की से रोकते हैं, इनको छोड़ना चाहिए। साथ ही कुछ अच्छी चीज़ों पर फ़ख्र का इजहार भी करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ हिंदुस्तान का तहजीबी वर्सा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक यादगार वसीयत में हिंदुस्तान की कदीम तहजीब को गंगा नदी के साथ वाबस्ता करके कहा है कि गंगा इस तहजीब की एक निशानी है।
ہندوستانی تہذیب گنگا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس ندی نے ہندوستان میں مختلف نسلوں کا آباد ہونا اور ان کا یہاں صدیوں سے زندگی گزارنا قریب سے دیکھا ہے۔ یہی ندی ان کے سکھ دکھ کی گواہ ہے۔ صدیوں سے ہندوستانی تاریخ، قصے، کہانیوں، گیت اور سنگیت اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس کے پانی کے ساتھ گل مل گئے ہیں۔ یہی گاؤں ایک تہذیب زنجیر بناتی ہے جس میں ہر ہندوستانی بندھا ہوا ہے اور جو کبھی اور کہیں نہیں ٹوٹ سکتی۔ یہی ندی ہندوستان کو اس کے ماضی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس لیے پنڈت نہرو وصیت کرتے کہ مرنے کے بعد ان کی مٹھی پر راکھ احترام کے طور پر گنگا میں بہا دی جائے۔ یعنی نہرو جی اس وصیت میں اعتراف کرتا ہے کہ میرے لیے بھی گنگا قابل احترام ہے، اس لیے مرنے کے بعد تھوڑی سی ایک مٹھی خاک اس گنگا میں احترام کے طور بہائی جائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستانی عوام کو ایک وصیت میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ انہیں خود کو روایت اور رسموں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ زنجیریں انہیں ترقی راہوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی اور سماج کے مختلف طبقوں اور مذہبوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان نااتفاقی اور نابرابری کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں نہرو جی، یہ جو مذہبی طبقے ہیں یہ سماج کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور یہ جنگ و جدل، نابرابری، نااتفاقی ملک کی ترقی میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے آج حالت کا یہی تقاضا ہے ان بندھنوں سے خود کو بالکل آزاد کیا جائے۔ لیکن پنڈت نہرو ماضی کی ہر ایک چیز کو بالکل بے فائدہ اور قابل ترک بھی نہیں قرار دیتے۔ وہ ماضی کے تہذیب ورثے کی اہم باتوں کو لائق تحسین اور قابل فخر قرار دیتے ہیں اور اس بات کا کھلا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہر ہندوستانی کی طرح وہ بھی اس تہذیب کا زنجیر کا حصہ ہیں جو کبھی اور کہیں نہیں ٹوٹتی۔ یعنی نہرو جی بھی ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ ہیں۔ پنڈت نہرو ایک یادگار وصیت میں اپنی موت کے بعد اپنی راکھ کے بیشتر حصے کو ہوائی جہاز میں لے جا کر ہندوستان کے کھیتوں میں بکھیرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ ان کی راکھ ہندوستان کی مٹی میں مل کر اس ملک کا ابدی حصہ بن جائے۔ نہرو جی اپنی مٹی کو ملک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دراصل پنڈت نہرو کے وطن کے ساتھ وابستہ جذبات کا اظہار ہے کہ وہ وطن سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ مر کر بھی اس سے الگ ہونا نہیں چاہتے۔ یہ پنڈت نہرو اپنی راکھ کو پورے وطن کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس سبق کا خلاصہ مکمل ہوا۔ باقی شکریہ۔